Hello and welcome to the Yoga Well podcast. I'm the executive director of the Yoga Well Institute, Chase Bossart. I will now chant Patanjali's Yoga Sutra, chapter 1, which is called the Samadhi Padaha. Pada means chapter, but more specifically, it means 1/4. So Samadhi Padaha means the chapter on Samadhi. It also means it's also indicating that there are 4 chapters in the text. So I will be following a Vedic style rendition that I learned from my teacher, Mr. TKV Deshikachar. It follows the conventions of Vedic chanting. So there are 3 swaras or notes, a middle, a high, a low, and it's also broken down into separate words. Many of the words are broken apart rather than running them all together. So this is following a convention that is used at the Krishnamacharya Yoga Mandiram and was used by Mr. Deshikachar to teach the chanting. It allows a student to really start to learn some of the words of the Yoga Sutra and to become familiar with them. Atha samadhipataha atha yoganushasanam yogaha chittavritti nirodhaha tada drashtuhu svarupe avasthanam vrittisarupyam itaratra vrittayah panchatayah klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smrtayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mithyagnanam atadrupa pratishtham shabdagnananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamo vrittir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smrtihi abhyasa vairagyabhyam tannirodhaha tatra sthitau yatnobhyasaha satu dirghakala nairantarya satkara adara asevito drdha bhumihi Trishtanushravika Vishaya Vitrishnasya Vashikara Sanya Vairagyam Tatparam Purusha Kyatehe Guna Vaitrishyam Vitarka Vichara Ananda Asmitarupa Anugamat Sampragnataha Virama Pratyaya Abhyasa Purvaha Samskara Sheshaha Anyaha Bhava Pratyayo Videha Prakriti Layanam
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमः अपि अन्तरायभावश्च व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्ति दर्शन अलब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेचयत्व श्वासप्रश्वासाः विक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनं प्रच्छादन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमता ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तः अस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेः ग्रहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा
savitarka samapattihi smrti parishuddhau svarupa shunyeva arthamatra nirbhasa nirvitarka etayeva savichara nirvichara cha sukshma vishaya vyakyata sukshma vishayatvancha alinga paryavasadam ta eva sabijas samadhihi nirvichara vaisharadye adhyatma prasadaha rthambhara tatra prajna shrutanumana prajnabhyam anya vishaya vishesharthatvat tajyasamskaraha anya samskara pratibandhi tasyapi nirodhe sarva nirodhat nirbijas samadhihi iti patanjala yoga shastre pradhamaha samadhipadaha